नमस्कार बंधुगण आपन को स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल एडवांस विथ मुकेश रे। आमे पूर्व वीडियो रे देखिथिले किछि गणित क्वेश्चन जहा कि पठाणी सामंत एज वेल एज एनएमएस परीक्षा पई भारी गुरुत्वपूर्ण थिला। आज आमे किछि ए प्रश्न नै के आछे जहा कि पुनश्च पठाणी सामंत एवं एनएमएस परीक्षा पई गुरुत्वपूर्ण। चलंतु से किछि प्रश्न गुडी को देखिबा जहा कि लसागु एवं गसागु चैप्टर रो अछि। धन्यवाद। आरंभ करिया। प्रश्न नंबर 1 अछि कोन ना जदी दुईटी संख्यार गसागु और लसागु यथाक्रमे 14 एवं 18 14 एवं 280 हुए 14 एवं 280 हुए लसागु गसागु लसागु तेबे संख्या गोटी 70 हेले आ गोटे केते हो तले हमें जानिचे जे लसागु गुणन गसागु कुछ कोन इज इक्वल्स टू कोन संख्या द्वयर गुणन बा गुणफल बा गुणन गुणन ताले लसागु देछि केते 280 गसागु देछि 14 मान केते संख्या द्वयर गुणफल गोटे अछि 70 आ गोटे नै गेला हमें x ताले देखिबा 70 और 280 की काटी देले केते हिजो 4 ताले x हिजो केते 56 ऑप्शन देछि ऑप्शन सी देछि 56 आंसर होबो 56 गोटे संख्या यदि 70 हुए आ गोटे संख्या हिजो 56। देखिबा पर प्रश्नटा 2 नंबर 3 अंक विशिष्ट जो क्षुद्रतम संख्या 18 24 30 द्वारा विभाज्य से क्षुद्रतम संख्या 18 24 30 रो कोण हमें जानिचे दीटा टर्म अछि गोटे ला लसागु आ गोटे ला गसागु। लसागु रो अर्थ होला लघिष्ठ साधारण गुणितक गसागु होछि गरिष्ठ साधारण गुणनीयक तेणु लघिष्ठ जो आम पचार क्षुद्रतम आम जानी लघिष्ठ को कहते मतलब क्षुद्रतम देख क्षुद्रतम संख्या 18 24 30 द्वारा विभाज्य सब छोट कोटा हम ना लसागु जोटा होतबो ऑप्शन बी टा ठीक। आ प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दुईटी संख्यार जोगफल 720 जोगफल दी 720 और गसागु दी 60 एपरि केते जोड़ा संख्या निरूपण करबा संभव होबो ताले देखिबा जे देइछि दीटा संख्या ताले जो गोटे संख्या को हम x आ गोटे संख्या को धरले y केते ना 720 गसागु देइछि केते ना 60 देइछि यदि गसागु 60 हैला ताले एटा निश्चित भाव में 10 द्वारा आउ 6 द्वारा विभाज्य होना नहीं 6 द्वारा विभाज्य यदि गोटे संख्या 10 द्वारा विभाज्य ताले कोन हेतो से निश्चित भाव में तार एकक स्थान में कोन तबो ना शून्यटे थिबो ताले देखिया गसागु 60 देइछि माने ताले सब क्षुद्रतम संख्या 60 हो ताले हमें देखिया को संख्या को मिसेले 720 होछि ताले 60 आउ प्लस 660 ये जो 720 से भला देखिया 120 प्लस 600 आकु भी मिसेले 720 होछि से भला देखिया 180 प्लस 540 आकु मिसेले जो 720 ये सब गुड़ा 60 रो माने जहाँ कर 60 द्वारा विभाज्य तेणु ये 60 सब गसागु तापर देखिबा केते ना 240 प्लस 480 एदरे मिसेले भी 720 तापर को 300 प्लस 420 ये ही जो केते ना 720 आउ गोटे संख्या रहला 360 रे 360 मिसिले रहइबो ला आउ गोटे संख्या अछि मध्य अछि 720 प्लस 0 के देइछि दुईटी संख्यार जोगफल 720 और 0 आर गसागु तो 0 होई जिवो तेणु ये संख्याटा हबो नाही कोनोस प्रकार 360 प्लस 360 तो देइछि दुईटी संख्या यदि गोटे संख्या देइछना जदि भी एटी दुईटी संख्या हम धरिबा दुईटी संख्या तो नुह जदि धरिबा भी तले गसागु होई जिवो 360 60 नुह तेणु ये संख्या हबोनी तापर देखिबा 60 आउ 660 आर गसागु 60 ठीक तले ये गोटे हबो ये गोटे हे गला 120 आउ 600 आर गसागु होछि केते ना 120 तेणु एटा हबो नाही 180 540 आर गसागु होछि 180
ତେଣୁ ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ। 240 ଆଉ 480 ଆର ଗସାଗୁ ହେଲା 240, ତେଣୁ ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହବ ନା ଗୋଟିଏ ହବ, ଦିଟା ହବ, ହେଲେ 2 ଯୋଡ଼ା ଆନ୍ସର ହବ 2 ଯୋଡ଼ା। ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 16 36 ଆଉ 80ର ଗସାଗୁ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗସାଗୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗସାଗୁ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ବା ତାଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 16 36 80 ଅଛି ମାନେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା 16 ଠାରୁ ସମାନ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ବୃହତ୍ତମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ 24ଟା ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା କେତେ 4 16 ଆଉ 12। ଦେଖ 12 ତ 16ଟି ସଂଖ୍ୟାଟି 12 ଦ୍ୱାରା ତ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ତେଣୁ 12 ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାପରକୁ ଅଛି କଣ ନା 4 ଆଉ 16 ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଉଟା ହବ। 16 ଦ୍ୱାରା ସିନା 16 ବିଭାଜ୍ୟ, 80 ମଧ୍ୟ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 36 ତ ନୁହଁ, ତେଣୁ 16 ବି ହବ ନାହିଁ। କେବଳ କୋଉଟା ରହିଲା ନା ଅପସନ ଏ 4, ଏଟା ହବ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1625, 2281, 4218କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 8, 4 ଓ 5 ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ଭାଗ ଶେଷ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ମେନ୍ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ 1625 ମାଇନସ୍ 8, 2281 ମାଇନସ୍ 4, 4218 ମାଇନସ୍ 5 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା ଆଧରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1617। ଆଧରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 2277। ଆଧରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 4213। ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେବେ ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 14 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କେବେ ବି 14ରେ ଯାହା ବି ଗୁଣି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 14 ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 28 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ। 16 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବଳ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଅଛି 11, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର 11। ଏମିତି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 5475? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଦି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 5 ଥିବ ଗୁଣନରେ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ବା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 5 ଥିବ, ତେବେ ଗୁଣନଫଳ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ କ'ଣ ହବ? ଗୁଣନଫଳ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 5 ହେବ। ଏକକ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି 5475 ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 77 ଆଉ 79 ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 5 ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ। 71 ଆଉ 73 ଏଥିରେ ବି 5 ନାହିଁ, ସେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ବାକି ରହିଲା କିଏ 73 ଆଉ 75, ଅପସନ୍ ବି 75 77। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଯଦି 75 ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 75। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 5475 ବା 5475ରେ 75 ହରିଦେବା। 75 ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 7 ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 7 5 ଗୁଣିଦେବା। ଏଠି 75 7 7 5 35ରୁ 5 ରଖିଲା 3 7 7 49 3 52 525। ତାହେଲେ 525 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 225 କେତେ ନା 75 3 ହେଉଛି 225 ଶୂନ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 73 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 75। ଅପସନ୍ ପି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା।
ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 728, 900 ଏବଂ 1147 ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 8, 4 ଓ 11 ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ଯେତିକି ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି 728 ମାଇନସ୍ 8, 900 ମାଇନସ୍ 4, ତାପରେ 1147 ମାଇନସ୍ 11 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 720, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 896, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1136 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆସିଯାଉଛି 0 ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆସୁନି 0 ବା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁନି 0, ତାହେଲେ 20 ହେଉଛି କାହାର ଗୁଣଫଳ, ମାନେ ହେଉଛି 2 ଆଉ 10ର। ଯଦି 10 ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 0 ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 2ଟା ଜାଗା 6 ଆସୁଛି, ତେଣୁ 8 ନମ୍ବରଟାର ଡି ଆନ୍ସର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଦେବା। ତାପରକୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବା ନା ଗସକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ କାଟିଲେ 720 କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 360, 896 କାଟିଲେ 448, 1137 କଲେ 5, 6, 8, 568, ଆଦେହରେ 2ରେ କାଟିଲେ ପୁଣି ଥରେ 180, ଆଦେହରେ କାଟିଲେ 22, 224, ଆଦେହରେ କାଟିଲେ 28, 4, 284, ଆଦେହରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ନା 2 ପୁଣି ଥରେ କାଟିଲେ 90, କାଟିଲେ 112, ଏଥିରେ କାଟିଲେ 142, ଆଉ ଥରେ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 45, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 56, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 71, ଆଉ କଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନା 2ଟା। ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗସ କେତେ ହେଇଗଲା ଏହାର, ଗସ ହେଇଗଲା 4ଟା 2, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନ କେତେ ନା 16, ଆନ୍ସର ଦେଇଛି 16, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେତେ ଜଣ ପିଲା ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କରୁ 7 ଜଣ କରି ଠିଆ କଲେ ଏବଂ 5 ଜଣ କରି ଠିଆ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣ ଲେଖା ପିଲା ବଳନ୍ତି। ମାତ୍ର 8 ଜଣ କରି ଠିଆ ହେଲେ 5 ଜଣ ପିଲା ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ତ ଅତି କମରେ କେତେ ପିଲା ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯଦି ଆମେ ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ 7 ଜଣ 5, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଛି ନା 7 ଜଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଠିଆ କରିଦେଉଛେ, 7 ଜଣ ଯଦି ଠିଆ କରୁଛେ ଏଇ ହିସାବରେ ଏମିତି ଯଦି ଲାଇନ୍ କରି ଗୋଟେ ଠିଆ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ବି ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ ମୋଟ ପିଲାରୁ 3 ଜଣ ପିଲା ବଳି ଯାଉଛନ୍ତି। 5 ଜଣ କରିକି ଯଦି ବି ଠିଆ କରୁଛେ, ତଥାପି ବି ମୋଟ ତଥାପି ବି କ'ଣ କରୁଛେ ନା 3 ଜଣ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ। ତାହେଲେ ଭାବ 7 ଆଉ 5 ଦୁଇଟାର ଲସାଗୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ସିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ବାକି ରହୁଥିବେ। ତାହେଲେ 7 ଆଉ 5 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରମିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆର ହେଇଯିବ ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ କେତେ 35। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ଯେଉଁ ଅଛି ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ 35 ଦ୍ୱାରା ବି ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା 35 ଜଣିଆ ଲାଇନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ବି 3 ଜଣ ବାକି ରହିଯିବେ, 3 ଜଣ ବାକି ରହିଯିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହ 2 ଜଣ ଲେଖା ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 5 ଜଣ ପିଲା ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା କ'ଣ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ 35 ଲେଖା ହରିଦେବା, ଯଦି ଭାଗଶେଷ 3 ପଡ଼ୁଥିବ, ଯାହାର 3 ପଡ଼ୁନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟିଯିବ ଅପସନ୍, ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା 108 ହରଣ 35 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 35 3 108, ତାହେଲେ 35 3 105, ଭାଗଶେଷ 3 ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ତାପରେ 145 ହରଣ 35, 35 ହେଲେ କେତେ ନା 35 ଚଉ ହେଉଛି 140, କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଭାଗଶେଷ 5 ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ।
ताहले डी ऑप्शन तापर सी ऑप्शन देखिए 213 हरण 35 हेले 35 षोह 3500 ना कौन 3500 बुझे के 210 ये 3 बोलूँ ताहले इटा ही पारे डीटा देखिए 177 हरण 35 हेले केते हो ना 35 पंचा 35 पंचा हूँ 175 पड़े 2 ताहले एटा भी हम ना 108 और 213 भितर गोटे गोटे हम ए हम सी हम तापर दी जो ऑप्शन टा देछि कोन ना तापर जो प्रश्न देछि 8 जन जे ठिया गले ताहले 5 जन पिला बळी पड़ती ताहले 8 जन ठिया होचंती लाइन करी ताहले 5 जन बळी पड़चंती ताहले 108 रे जदि आमे 8 हरिवा ताहले कोन 5 जन पिला बळी पड़चंती 8 के 8 हेले 28 8 30 8 30 केते जो 24 एटी 4 जन बळी पड़चंती ताहले एटा हबो नै 108 टा हबो नै ताहले फाइनली केते हो ना 213 हबो देखिबा 213 हरण 8 बदल केते होची ना 8 दुने ए जो केते 16 हेला 53 848 केते बोलू 5 ताहले 5 ताहले ऑप्शन सी टा हो आंसर ये भले आमे करिया एटा बहुत शॉर्ट रे भी था ना एटा बुझिया पे ये लॉन्ग रे कर 9 नंबर प्रथम 50 टी धनात्मक पूर्ण संख्यार लसागु को प्रथम 40 टी धनात्मक पूर्ण संख्यार लसागु द्वारा भाग करा जाए तो भागफल केते हबो चल देखो 50 टी धनात्मक पूर्ण संख्यार लसागु भितर कौन रही जाऊनी 40 टी धना 40 टी धनात्मक पूर्ण संख्यार लसागु हाँ ना नहीं तेणु 40 टी जो भाग करा होची प्रथम 40 टी जो रहा धनात्मक परस्पर कटिजे ना नहीं कटिजे केमी कौन हो ना एमती लिखिदे 40 टी धनात्मक पूर्ण संख्यार लसागु पूर्ण संख्या एलसीएम बाय 40 टी से रहा गुणन लास्ट आउ 10 टी जो रहा ये लिखिदे बाकी 10 टी जो रहा बाकी 10 टी ये केते ना 41 रु नहीं कि 50 पर ताले ये कटिगला ताले जहाँ 41 रु 50 जहाँ बाकी लॉस सब रहा से ही हम ताले देखिया केन कौन होची देखिए हम केन कौन एटा हम भेज के कौन ना जाई 40 टी कटि जाइए कि कौ संख्या रहा 41 रहा 42 रहा 43 रहा 44 रहा 45 रहा 46 रहा 46 रहा 47 रहा 48 रहा 49 रहा और 50 रहा आ भर गोटे कथा देखा लस को जब आम काढ़ा ताले जुग्म संख्या गुड़ा लस हो आगुरी ही पलि जाइए ना आम प्रथम जुग्म संख्या गुड़ा सब काटिदवा माने कौन ना ये व्यवहार हम माने सब 2 द्वारा कटि जाऊँ तेणु आम गोटे 2 लिखिदी पार गुणन तापर देखिए 2 द्वारा जो सब कटि जाऊँ देखिए आ भर किसी संख्या 3 द्वारा कटुव जमी 45 तापर 45 भी कटिगला 48 कटि आउ जहाँ रहा आउ किसी रहा 5 द्वारा तो सब संख्या कटि 45 और 50 कटि 5 द्वारा आउ किसी लगे दरकार नहीं तापर आउ कि रहा ना 7 द्वारा किए जाऊँ ना 49 टा जाऊँ 7 पड़ेगा आउ जहाँ बाकी रहा
ये सब कौन हम ना और सब जहाँ रहा समस्त होती गोटे गोटे मौलिक संख्या। ये जो मौलिक संख्या गुड़ा सब रही ये मौलिक संख्या गुड़ार को गुणीदबा ताले 41 गुणन 43 गुणन केते ना 47 गुणन 7 3 2 जी हम से आर आंसर हम गुणी के देखा टे अपेक्षा गुणीदबा को 40 गुणन 43 गुणन 47 गुणन 7 गुणन 3 गुणन 2 टे रुह 3 टी हम 3 टा आगु हम लिए 3 कटि के लास्ट को ना जो गुणीदेले 11 6 0 0 5 4 ये आंसर टिके हार्ड क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन देखा 10 नंबर क्वेश्चन देखा क्यों क्षुद्रतम संख्यार 5 जोग कले जोगफल 25 30 35 विभाज्य हो ताहा 25 30 35 काहाठारु 5 कम क्यों क्षुद्रतम संख्या पचार जो लस कही सारी 11 नंबर देखिए क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा 8 4 6 1 1 0 2 6 1 और 13,861 को भाग कले प्रत्येक साल समान भाग शेष कौन कर देख ये क्या काढ़ा को जीवा गस को तो गस को काढ़ा बृहत्तम अच्छे बहुत समय लगे तेणु आम कौन कर देख जदि ये दुटा कहुए प्रश्न ये सब कौन करुना कटि जाऊँ गोटे बड़ संख्या द्वारा बा किसी जिन संख्या फेलीदे कौन हो भाग शेष सामान रहा भाग शेष रोज मैंने सामान को फेलीदेला मैंने कौन हो ये सब संख्या विभाज्य हो देखा कथा या भर जहाँ डिफरेन्स रहा ताहले ये गोटे डिफरेन्स जाऊँ गोटे संख्या द्वारा विभाज्य हो फेलीदबा ताहले से संख्याटा प्राय साधारणतः बाहर जापे ताहले देखिए 1 0 2 6 1 माइनस 8 4 6 1 एक रू एक गले 0 6 रू 6 गले 0 ये के 12 आरु 4 गले 8 ये गला 1 1800 रहा एठू देखीदे भी से रोच कि 1 3 8 6 1 1 1 0 2 6 1 फेलीदे 0 0 के 6 को 3 रू 0 गले के 3 ये 3600 बृहत्तम संख्या द्वारा तो बाबू ये डिफरेन्स 18 हो 36 जब आम गस आगे धरवा 1800 कौन कर विभाज्य हम तेणु संख्या हो के गस हो 1800 आंसर हो 1800। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा 52 102 और 152 को भाग कले यथाक्रमे 3 4 5 भाग शेष रही बहुत सहज क्वेश्चन गोटे आगुरी करते कौन हम प्रथम 52 रू 3 की फेलीदबा 102 रू 4 की फेलीदबा 152 रू 5 को फेलीदबा के 49 को फेलीदेले के 98 आगे फेलीदेले के 147 क्यों संख्या द्वारा विभाज्य हम बृहत्तम संख्या के 49 आंसर के
49 ହେଇଯିବ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଯୋଉଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। 49 ହିଁ ତ କେବଳ ଅପସନରେ ଅଛି। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 42, ଲସାଗୁ 72 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ, ଲସାଗୁ ଦେଇଛି 72, ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି 42। କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ କଲେ ତାର ଲସାଗୁ 72 ହବ ଆଉ ଯୋଗଫଳ 42 ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଅପସନରୁ ବି ଧରି କରିଦେଇ ପାରିବା। 12 ଆଉ 30, 12 ଆଉ 30ର ଲସାଗୁ କଣ 72 ହବ? 12 ଆଉ 30ର ଆମେ ଯଦି ଲସାଗୁ କାଢିବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ? 6, 15। ତାପରକୁ 3ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2, 5। ତାହେଲେ 5 ଦୁନେ 10, 30, 60, 60। ତେଣୁ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନା ଲସାଗୁ? ଲସାଗୁ 72 ନୁହଁ, ଏଟା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା 36, 6, 36, 6ର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 36, 36 ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ଆଉ 28, 14 ଆଉ 28, 14 ଆଉ 28 ରହିଯିବ କେତେ? ଦେଖିବା ଲସାଗୁ କାଟିଲେ 7, କାଟିଲେ 14, କାଟିଲେ 7, କାଟିଲେ 1, 2, 7 ଦୁନେ 14, 28। ତାହେଲେ ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ ନା 18 ଆଉ 24। 18, 24ରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2ରେ କାଟିଲେ 9, କାଟିଲେ 12, 3ରେ କାଟିଲେ 3, କାଟିଲେ 4, 4 3 12, 3 12 3 36, 2 72। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଠିକ ଆନ୍ସର। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 13 ନମ୍ବର ଗଲା। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 10,000 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯେଉଁଠି 2 ଠାରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 2 ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ଆର ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଟା ଲସାଗୁ କାଢିଦବା। ତାହେଲେ 2, 2 ତାପରେ 3, 4, 5, 6, 7। ଆଜି ଆମେ ଲସାଗୁଟା କାଢିଦବା, କେତେ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ 2 ଯଦି ଆମେ କମନ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1, 3, 2 କେତେ ନା 5, 3 ଆଉ 7। ତାପରେ କେତେ ରହିପାରିବ ନା 3 ଆଉ ଥରେ ରହିପାରିବ। 1, 1, 2, 5, 1, 7, 7 5 35। ତାହେଲେ ଗୁଣିବା କେତେ ନା 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 7। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ଦୁନେ 6, 2 12, 5 60, 60, 7 742, 420, 735, 70, 420। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 10,000କୁ ହରିଦବା, ଯେତିକି ଭାଗ ଶେଷ ବଢୁଛି ଦେଖିଦବା। 10,000 ଅଛି, 2, 3, 4 ହରିଦବା। ହରିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 420ରେ, 420ରେ 2 କାଟିଲେ 2 କଲେ 840, ହେଲେ 160, 160 ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ହେଇଯିବ 50, 50 ହେଇଗଲା 34। 420ରେ ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଲା? 4 3 0 0, 4 3 3 6, 4 3 12, 126। ହେଲେ 1260। ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା 0, 4, 3, 340, 340 ରହିଲା। ତାହେଲେ 340 ଯଦି ବଢୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ନା 10,000ରୁ 340 ଫେଡ଼ିଦବା, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି। 0, 6, 6 ତାପରେ 9, 9, 6, 6 0 ଯୋଉଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଇଛି 10,000 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟା। ଯଦି 9,240 ବି ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ତାଠୁ କମ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହଁ 10,000ର। 10,000 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଉଟା? ଏଇଟା।
ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାଟରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା 20 ଯଦି ଆମେ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। 420 ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏତିକିରେ 480 ଯେଉଁ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ କେତେ ଫେଳିଦେଲେ ନା 340 ଫେଳିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ 180 ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, 80 ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 420। 360 ଆମର ଯେଉଁ 340 ବଳିଲା, 340ରେ ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଥିଲା 80 ମିଶାଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 340 80 420। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର 14 ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 636 761 1136କୁ ଭାଗ କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଥର 11 ରହିବ? ତାହେଲେ ଯଦି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 11 ରହୁଛି, ତାହେଲେ ୟା ଯଦି ସବୁଥିରୁ ଆମେ 11 11 ଫେଳିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ସଂଖ୍ୟାଟା କିଟା। ତାହେଲେ 636 ମାଇନସ୍ 11 761 ମାଇନସ୍ 11 1100 1136 ମାଇନସ୍ 11 କେତେ ହେବ ନା 5 କେତେ 2 କେତେ 625 କେତେ କେତେ 0 5 7 750 କେତେ 5 2 1125। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇପାରିବ ନା, ଦେଖ 625 750 ଆଉ 1175। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗସକୁ କାଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଦାକୁ ଫେଳିଦେବା। ଫେଳିଦେଲେ କେତେ ନା 750ରୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଳିଦେବା 625, ଗସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମସ୍ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଫେଳିଦେବା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଗସକୁ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 5 କାଟିଲେ 2 କାଟିଲେ 125। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବି 125। ଏତିକି ଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ 17 ନମ୍ବର ପି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍, 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନୁଛି।